हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तू मानकर नवम श्रेणी संस्कृत व्याकरण बहिर कारक ओ विभक्ति चैप्टर टिरो प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। पूर्व वीडियो रे हमें कारक विभक्ति कोन आलोचना करिथिले। आज वीडियो रे प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। एक नंबर कोष्ठकात यथार्थ पदं निरूप्य शून्य स्थान पूरयत। कोठरी मध्यरु तळे कोठरी रे किछि पद गुडिक देइछि तो से गुडिक बाछि कि यथार्थ पद गुडिक ठीक पद गुडिक ठीक स्थान रे बसेइबा। एक नंबर देखो पिला माने एठी पिता आ पुत्रंकर कथा वार्ता चलीछि। पिता कहउचंदी अयम एकः विद्यालयः, एहा हेउछि एक विद्यालय, अत्र डैश पठंती। तो पिला माने एठारे विद्यालय रे क्यों माने पढंती, एठी छात्राः अछि तेणु अत्र छात्राः पठंती। पुत्रः एषः कः गच्छति, पिता कहउचंदी अयम डैश गच्छति, अयम देवदत्तः, देवदत्तः गच्छति। पुत्र कहउची तत्र बाटिकायां के कार्यं कुर्वन्ति, तत्र अर्थात सेठारे बाटिकारे बा बगीचारे किए कार्य करूछन्ति। पिता कहउछन्ति ते डैश बाटिकायां कार्यं कुर्वन्ति। ते अर्थात सेवकाः एठी देइछि। देखो पिला माने सेवकाः, सेवकाः ते सेवकाः बाटिकायां कार्यं कुर्वन्ति। पुत्रः एतौ को आगच्छतः, पिता कहउचन्ति डैश विद्यालयं आगच्छत, शिक्षकौ विद्यालयं आगच्छत। पिता कहउचन्ति तापरे पुत्र पचारुछि जे तत्र के दंडायमानाः सन्ति, सेठारे केउ माने सब दंडायमान अर्थात छिडा होइछन्ति। पिता तत्र डैश दंडायमानाः सन्ति, तत्र एठी अभिभावकाः, अभिभावकाः दंडायमानाः सन्ति। एभଳି भाबरे डैश पूर्ण करिवो। 2 नंबर क स्तम्भस्य कर्तृपदानां ख स्तम्भस्य क्रियापदैः सह मेलनं कृत्वा ग स्तम्भे वाक्यानि लिखत। क स्तंभ रे किछि कर्तृपद देइछि एवं ख स्तंभ रे किछि क्रियापद गुडिक देइछि। तो क स्तंभ रो कर्तृपद सहित ख स्तंभ रो क्रियापद गुडिक जोडी किनि ग स्तंभ रे लिखिबा। जेमति पवन बहति, पवन बहति। तो सेही भଳି बाकी गुडा को करिबा। नद्यः एठी नद्यः सहित बहंती, नद्यः लास्ट अछि बहंती एठी लिखिबा। नद्यः बहंती ग स्तंभ रे लिखिबा। तापरे घनाः, घनाः वर्षंती एठी लिखिबा। घनाः वर्षंती। तापरे मत गजाः, मत गजाः नद्यंती एठी लिखिबा। मत गजाः नद्यंती। तापरे बनान्ताः भान्ति, बनान्ताः भान्ति एठी लिखिबा। बनान्ताः भान्ति। तापरे प्रिया विहीनाः, प्रिया विहीनाः ध्यायन्ति जोड़िबा प्रथमे तापरे लिखिबा। प्रिया विहीनाः ध्यायन्ति। तापरे शिक्षिणः, शिक्षिणः नृत्यन्ति। तो एठी लिखिबा मध्य शिक्षिणः नृत्यन्ति। तापरे प्लवंगाः, प्लवंगाः शेष रहिला समा श्वसन्ति। एठी लिखिबा
ପ୍ଳବଂ ଗାହା ସମା ସ୍ୱସନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କୋଷ୍ଠକାତ କର୍ତ୍ତୃପଦଂ ନିରୂପ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତ। ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ କର୍ତ୍ତୃପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପଣ କରିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କରେ ଡ୍ୟାଶ ଶିକ୍ଷକଂ ପୃଚ୍ଛତି। ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଦେଇଛି ଛାତ୍ର କର୍ତ୍ତୃପଦ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଂ ପୃଚ୍ଛତି। ଛାତ୍ରଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଖ ଡ୍ୟାଶ ସାହିତ୍ୟଂ ପଠସି। ସାହିତ୍ୟ ତ୍ୱଂ, ଏଠି ପଠସି ଅଛି ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ତ୍ୱଂ ସାହିତ୍ୟଂ ପଠସି। ଗରେ ଡ୍ୟାଶ ଫଳଂ ନେଷ୍ୟାମଃ। ତ ବୟଂ ଫଳଂ ନେଷ୍ୟାମଃ। ଘରେ ଡ୍ୟାଶ କଳହଂ ମା କୁରୁତମ୍। ଯୁବାମ୍ କଳହଂ ମା କୁରୁତ। ଉରେ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ରାମଂ ଗଚ୍ଛାବଃ। ଗଚ୍ଛାମି ଗଚ୍ଛାବଃ ଗଚ୍ଛାମଃ, ଏଠି ଗଚ୍ଛାବଃ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କରିବା ଯୁବାମ୍ ଗ୍ରାମଂ ଗଚ୍ଛାବଃ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଉ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।